Alikuwa ananibeba, unasikia ananiambia sasa twende kuponi. Naenda kamata madawa. Naona msindikiza. Basi atanipiga. Kama ule msindikiza naona fungu. Hata mwana tuangia dawa. Nilikuwa natwanga mama. Unapana bakutuangie dawa, wenjo utuangi. Na wako mfungwa na ile dawa yako kwa natuanga. Alikuwa ananibeba, sikuwa napenda. Utasikia tu ananikamata na ananiambia unisindikize hapa kuponi. Tunafika na ananiambia unaona hii dawa. Hii dawa jana ndio kwa sasa nilirudia mkisho mimi nasema hivi ulikuwa unaongea hapa jana vraiment nikanigusa sana nikalala. Tulifika tena mama kwa nyumba tunaweza kuulizana vile vile mama alisema vraiment vilinigusa sana. Papata nibeba tunafika kule anakamata ile dawa tunakuja nayo. Tunafika kwa nyumba ananiambia nitwange. Niko natonga mimi na sirika. Sipendi. Bea anikaza tu. Kisha ananibeba kwa yule mwanamke mwenye anaenda tunza. Tanto anasema ugonjwa wa mwanamimba, tanto ananiambia sio ugonjwa gani. Alikuwa anakufunza kazi. Alikuwa ananifunza mimi sikuwa napenda. Kazi. Bo? Juu ya nini anapenda sasa atakufa wenje ufanye nini? Uendeleshe. Sasa mimi mama nilikatalaka tepimbe. Naenda ananiambia twanga, mimi natwanga. Anafunga mliani, tunaenda naye. Wale mgonjwa wake anamwambia ukiana ndo mtoto wangu atakuwa anakuletea dawa. Na bado niko kunyumba na nituma kuponi. Wende lete ile dawa. Naenda kamata dawa na leta. Mafunzo. Kisha mimi natwanga. Après kutwanga anambia uliona ule mama tulikuwa kwake mbebe atakupatia kuku. Mimi nakuja na kuku mimi naleta kwake. Jana jamaa vikaniingia mkichwa. Ilifika na kujiona mwanangu naye alikuwa mabile bile. Mama yako mzazi. Mama wa kunizaa. Naye alikuwa anatuza bana mke, mimi haupana mtumwa. Kisha nikaangalia nikasema hata hii kifo leo nifike niongee kidogo tu. Nilia mingi sana ifo. Wewe nauliza kila siku. Kidogo. Kila siku kwa inasimama. Mimi ningesema hivi alikuwa anakufunza. Alikuwa anakufunza nini? Kazi. Alijua siku mwana anaweza kufa. Mwenye apende asimame anaweza kuwa anaandika papie tunajibi. Sasa unakuta iko na kufunza kazi. Sasa wakati utaomba Mungu, tambia Mungu kila mikoshi nilipata kupitia baba yangu kwa njia za madawa na njia zake za kifungo. Na kote kwa alikuwa ananituma Mungu vitoshe. Hatuyaongea juu ya kuchanjia. Uchanjiwa tutaikutana. Mungu vyote vitoshe. Kisha unafungua maisha yako mwabili. Unafungua kizazi yako mwabili. Baba sitaki watoto wangu kuwe mwenye atakia ingia mwa zile njia. Sitaki mtoto wangu akwe fikiria mwa ya tu. Mimi nakataa. Kila mikoshi ilipata jama. Mungu ondo. Baba yako alikuwa anapata franga na zinaisha hivi hivi. Ndio. Juba ananiambia ulirithi maisha yake ya kupata vitu. Kupata vitu. Ndio. Kupata vitu. Kutendeana mema wanakurudishia mabaya. Ndio. Sasa utajifungua mwele maisha baba yako. Waambie Mungu kuko baba na kuko mimi. Na katele damu na jichovya mudamu yako. Nimekuwa ndani ya damu ya Kristo. Ya kale yamepita. Bile vya baba yangu vya bufumu na vipinga. Njoo maombi utaomba. Na ile maisha yake yenye alikuwa ya kupata pesa niishe vya vile. Unajifungua vile. Na ilikuwa wakati ingine utona bale banamuke wenye alikuwa anatunza sali kufaka. Wanagani nitafuta tupatie dawa fulani. Unasikia. Nasema mimi siku kwa vile. Mungu alikupa neema na alikuchagua. Jua ingekuwa mkono wa Mungu kama mpaka sasa uko mfumo. Nilikatalaka mama. Njoo neema ulipata. En plus de cela, nilikia kuna maisha ya watoto wangu iko mbaya. Niko na watoto walipo nje ya nchi, wanasumbuka sana. Jana tulikuwa tunaongea na mama kwa nyumba nikamwambia antuka leo ndaongea na mimi ndaongea kidogo tu sanga pa. Utafungua jina kwa jina. Jua wewe unakuta kwenye gisi mimi naona baba amenionyesha wewe mwenyewe uko na vita hapa kwenu. Ndio. Kwenu. Na mama naye iko na vita hapa kwao. Ndio. Ile misingi zote zinasimama. Sasa wewe utafungua vya kwenu, mama june ni neema iko humu, naye anafungua vya kwao. Sasa utaenda na kamata jina kwa jina ya mtoto. Jina kitofu. Unaona muda yuko kidogo sana. Jana niambia watu tulamkie kusudi tukwe na hazi. Juu hii maombi ya deliverance wakati tulikuwa naifanya. Tulikuwa nazoea toka hapa 13 14. Juu tunaenda napanga kitu tuombei, tunakata. Tuombei, tunakata. Tuombei, tunakata. Ndio pale unakuta utaenda na hesabia mtoto jina kwa jina. Unakamata huyu
maisha hivi iliyokuwa yangu sitaki juu ya watoto wangu. Hii tabia sitaki. Watoto wangu waishi, watoto wangu bikuwe hivi. Unakamata mwingine. Paka kisi tutamaliza juni pointi 14. Sawa, hapa kwanza ndio mimi naacha. Ndiyo. Asante, tunaendelea mbio mbio. Asante mama, na mimi nafurahi sana kupata hii kibali. Mie sasa ulikuwa nasema boge liniingia sana na mpaka sai niko asikia mwili wote kwa tetemeka na roho. Mie jamaa yangu nilizaliwa mjamaa ilikuwa tajiri, lakini sa tate yake na baba yangu alikufa juu misikonaka tate yangu. Kila kitu ilikuwa kwetu ikaisha. Kwetu kulikuwa bile vyote nilisema, mairago, mangombe, mamunene, kulikuwa lupango ya kuchenjewa na mabiari. Make kulikuwa vitu vya unalijiwa kuko vyesikuongea pale lijiwa hii ya kutia. Make bile vyote mbele nje mulupango kwetu kulikuwa vitu vya hatari sana. Ngombe yenye iko na kengele. Ilikuwa nafikia wakati tate yangu alikuwa na lubanda ya miwa, tulikuwa naita lubanda ya miwa, na hakukuwa natoka kule. Na mimi kila kutoka kwa masomo nilikuwa mtoto mwenye nilikuwa namsogelea sana. Na ni mimi peke tu ndio mjamaa kwa babangu mwenyewe. Alikuwa na kanyumba kadogo. Ndio, kunyumba alipatia mo chakula. Ndio, kunyumba kulupango na kule kushamba kwa yeye alikuwa na wakini. Na kuko kanyumba. Ndio. Alibabeba baba. Na kule kumaji kule chini ni mimi tu ndio nilikuwa namsogelea. Na ni mie peke mu watoto yake yote, ni watoto yake, ni watoto ya tate yangu, ni watoto ya babangu muloko. Juu alikuwa na wanamuke 17 na aliacha anazala watoto 47. Mwabale wote hakuna mwalisomaka. Nilikuwa wa kwanza mwenye nilisoma na kufika kwa university. Mwabale wote hakuna mwalifaa mariage avake hayarendezi, lakini nilikuwa wa kwanza. Ilifikia wakati apre najitia mu vya kanisa zaidi sana, nikenyamba Renouveau Charismatique. Nikaanza funguliwa kidogo kidogo, nikaanza pata pesa. Depuis 2004 ndio tatangu alikufaka. Kila kitu kwetu sawa, bangu aliharibisha kile makondisio, akakata ile mabia ile malupango, akakata ile vyote vilikuwa napandiwa pale, akabomola ile manani yote vilikuwa pale. Kulikuwa mdogo wake na tate yangu. Akakiaka nikamata siku moja, nilikuwa ningali mwaji ya chini sana, akaniambia tate yako alikuwa nakupenda sana na alikuwa nasema ilfo akusomeshe mu watoto yake yote, lakini hivyo nakose bahati ya kuendelea ukie ni kubebe fasi moja. Tulikuwa na shamba moja ndio tulikuwa naita kunene. Akanipeleka kule chini kulubanda kwa ile shamba, aliletaka umajiwe buwili. Tukaacha baba yangu kwa alikuwa nakata matete, akanipeleka mie, akaniambia nisiseme. Alikuwa na mpanga moja mrefu sana, itate yangu alikuwa anatumikisha, akachimba, akanipatia kale kalijiwa, akaniambia niingize mwele udongo. Kisha akaniambia niseme maneno mumashi. Nikasema ile neno. Akanitosha pale, akanipeleka katikati ya ile shamba tena, kulikuwa naota migomba. Akachimba tena, akaniambia kaini kingine kabudongo nikatie pale. Nikatie. Kisha ikafikia wakati yeye akapeleka kila kitu yenye tate yangu alikuwa anatumikisha kufasi ingine kwenye tulikuwa na mashamba kamisimbi. Na njoko iko mpaka saa hii. Akapeleka kule malulanga, akapeleka kudongi kila kitu yenye tate yangu alikuwa anatumikisha. Epi ikafikia mabale watoto yote ya tate yangu walikuwa naishi pale kulupango kwetu. Bote kila mtu ndaka natawanyika na hakuna mwanangu mwenzake anakuwaka. Sasa tate yangu alikufa kwetu, watu walikufa kwa seksio ya mamoro. Make mnamaliza nao huyu mwingine anaenda. Mwenye alikufaka wa kwanza apre kifo ya tate yangu ni mama mmoja, naye alikuwa ka Renouveau Charismatique, alikuwa mnajitia moyo Mungu sana. Ndio mwenye alikufaka wa kwanza. Kukufa na ndio bengine wakafata watoto wadogo, mwedisi watoto wadogo, wakubwa ndio
bakaenda. Lakini tate yangu yeye, tate yake na tate yangu, mimi nilikuwa mwita tate juu tate yangu alikuwa soda, alikufia Kinshasa, mimi sikumwonaka. Kisha sasa baba yangu, tate yake na babangu akakatala, babake mdogo na baba yangu basirizi. Akasema ki siku ya tarizi, siku ya takufa babangu yake rizi. Alors, ndarudia nyuma kidogo, sawa alinifasiria simi nilizaliwaka. Sami nilizaliwaka kulikiaka babibi ya ule shakulwe wangu batatu, bakakatala basibu mamangu kwa hospitali, bakamupeleka mukanyumba. Ndio mimi nilizaliwaka. Kanyumba kadogo. Sasa ni historia sasa mimi balikia nipatia sasa mimi kuzaliwa. Epi mamangu akaniambia kisa niliingiaka kuchini, mie kuzaliwa kuingia kuchini, bakanikamatiaka kumakucha ya migulu, kunitupa chini, sikungwaka mimi nafika chini, mwingine bibi ya ule shakulwe wangu akanirekiperaka. Donc ilikuwa objectif ya ule bibi alikuwa na wacha mkubwa ule tate mimi anione. Sababu kwetu hakukuwa nazalika wanaume. Na kila mwanaume alikuwa nazalika pale ilikuwa nakuwa vita. Sasa uzito iko. Tokea babangu alivunja vile vitate alikuwa anafanya mpaka leo maisha ya babangu ikaribika, ashaka kuwa mulevi, haisikilikana, mali yote yenye ilikuwaka yote ikaribika. Mpaka leo baba wake mdogo walikuwaka pale, hakuna manaweza kuwa hata na moya mbili, manake na bote ni kuangaika. Bama bako mashabunda, bengine bako mafizi, ishaka bakia tu ma histoire fulani ni bafizi kubanamuke safi kwa wanaume. Ulizo yangu ni hivi, nishajikuta hakuna kitu na mike kinaingali naendeka tokea nilifanya ndoa, inakuwa miaka 4 inaendea, kila kitu ikabana. Ndaweza kufanya nini juu jamaa yangu ifunguliwe? Juu ni jamaa yangu yote ndio inafungiwa, haiko mie peke. Vita kali sana ya kijamaa. Ule tatenu kwanza alipeleka baraka ya jamaa. Juu alijengea kwanza kunyumba vyake, tena kenda jengea mshamba ya nini ya miwa. Kwanza miwa ni baraka, akende tena jengea kudi. Ikaonekana weye njo alikuwa anapeleka, iko saa alikuwa anapenda kurizisha mubi yake, na alikuwa anapenda kuachie baraka, mamlaka ya jamaa, baraka ya jamaa. Kisha kuachia yo, kama alikuwa anakubeba vile gali ni jibu ya baba alikuwa anauliza. Alikuwa anapenda kufunza bile bibi yake, bile byake byote, kufunza havyo wao bibakiane na ukonekane mutu mjama, usome kwenda baraka, kila mtu akuheshimi pamoja na ile condition zake, sababu inaonekana alikupenda. Ya pili, ulipatwa na shida, ndio pale mwanzo tulianzia kwa mafundisho. Mungu anaumbia mtu baraka, lakini shetani ni mwivu wa baraka yake. Sasa wakati ulizaliwa pali wakupeleke ku maternite, kwa mungango zaliwako, bakaenda kukutoa kwanza kunini kumizimu, mwakale kanyumba kadogo ndio kazaliwa, na walikuwa nataka umaliziki. Lakini kwa sababu Mungu alikupenda depuis zamani, ndio ile basaba aliona unazaliwa, mamako anazala mzuri, hakuna shida, ndio wanakukamatia kwa makucha kusudi anguke ufanye nini, uishie pale. Sasa neema ya Mungu haiko ile mama ndio alikusove, ni malaika Mungu alituma kupitia ile mama kurekipere usikufu. Sasa maisha yako ilianza kukufungwa mudi siku tu ulizaliwa kaanza kufungiwa. Sasa utate naye anakuona unakuya na nyota kali, ndio anasema umweni anze kuhusisha huyu mtoto kila kitu. Juba anagunduaka, anaona iko na akili, nikimsomesha yeye anaweza saidia, nikifanya hivi tena anaenda jengea kanyumba munini kwa baraka, anaweza chia nini jamaa. Kwa mwisho anakufa. Sali kufa babako yeye akasema sipendi vya nini biasi, kaleta upanga piu 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 piu. Mapepo zilikuwa mwele manyumba zitaenda wapi? Kila mtu anabeba zake, mjama, kila mtu zinaenda na dema kwa kila mtu. Sasa zile zikafanya nini? Zikaanza kubabeba, kupeperuka, na zingine zinakuja juu ya hasira, zinagonga, huyu anakufa.
juu ya hasira zinagonga huyu anakufa, juu ya hasira, juu ya hazina makao tena, kumbe ziende na dema mubatu. Kisha zinakiafikia wakati baba yako alifanya hivyo, hangepaswa fanya hivyo, angepaswa leta, kama atavunja mlemo manyumba vile vyote, analeta watu wa Mungu wanafanya deliverance kwanza pale pupu, kufukuza ile mizimu, kuituma kama ni kuzimu, kama ni wapi, ziende zibakie kule, wanazifunga. Bakisha funga na mapepo, watu wa Mungu pale pale wanasoma neno la Mungu, wanaimba, wanaomba, bakisha funga, njoo wanamruhusu vunja. Sasa vile baada ya kuvunja, anashikaza tie chumba maombi pale wala kanisa, anatia chumba maombi pale wala kanisa. Kadiri watu biko naomba pale, zile mapepo hazitakaribia tena, hazitafika tena pale, zinaenda tawanyikia kama mapori, zinabakia kama ni kule kuzimu, hazitakia tafuta tena jamaa. Ndio dawa tu yenye angepaswa fanya. Sasa nao wakati unaoa vitu vinakatana, labda ule tata alikuwa anajua siku taoa njoo utakamilishwa monini muasi. Sasa na wewe hauko tena mtu asi, njoo nakuta ile matake naanza kukufuata. Sasa inabidi ukamate maombi na bibi yako, mkaze maombi mwa deliverance, uanzie kule kunini kubatate yako. Tena shida mko, niko nataka ulize, huyu mwenye alitwala vya tate yako banapatana na babako? Kwa saa hii hawapatani juu ya problemu ya mashamba. Siki huyu mtu niko nataka uliza kama anapatana juu ya nini? Yeye Aisha jirizisha deja uli Aisha kuwa njoo muulizi wa jamaa, lakini amujui njoo ile alirekipere kila kitu. Linaonekana kama ni mtu aligundua hali ya maisha yako, ndio maana alikupeleka kotie bumajibu. Sasa ile maneno ulisema ni maneno gani? Alikuwa nasema niseme kasi wana lonzo kuhamira kolara arangebudo. Manake alikuwa nasema niseme kama kila mwenye atapendaka kupiganisha baba yangu amutangulie kuzimu. Babako mzazi? Ndiyo. Si madaraka ile tulikuwa nakupa. Muasili ni madaraka, inaonekana ulikuwa mtu wa mimi nasema ya kuzalika. Alikuwa ananibeba, unasikia ananiambia sasa twende kukodi. Naenda kamata madawa. Naona msindikizi. Hata nipiga. Kama ulimsindikiza naona fungu. Hata mwana tuangia dawa. Nilikuwa natwanga mama. Unapana bakutuangie dawa, uwenjo utwangi. Na uko mfungwa na ile dawa yako uko natwanga. Alikuwa ananibeba, sikuwa napenda. Utasikia tu ananikamata na ananiambia unisindikize hapa kuponi. Tunafika na ananiambia unaona hii dawa? Hii dawa jana ndio kwa sasa nilirudia mkisho, mimi nasema hivi ulikuwa unaongea hapa jana, vraiment nikanigusa sana, nikalala. Tulifika tena mama kwa nyumba, tunaweza kuulizana vile vile mama alisema, vraiment vilinigusa sana. Papata nibeba, tunafika kule, anakamata ile dawa, tunakuja nayo. Tunafika kwa nyumba, ananiambia nitwange. Niko natwanga mimi na sirika. Sipendi. Mimi ananikaza tu. Kisha ananibeba kwa yule mwanamke mwenye anaenda tunza. Tanto anasema ugonjwa wa mwanamimba, tanto ananiambia sio ugonjwa gani. Alikuwa anakufunza kazi. Alikuwa ananifunza, mimi sikuwa napenda. Kazi. Bo? Juu ya nini anapenda sasa atakufa wenje ufanye nini? Uendeleshe. Sasa mimi mama nilikataraka kipimbele. Naenda ananiambia twanga, mimi natwanga. Anafunga mliani, tunaenda naye. Wale mgonjwa wake anamwambia ukiana mtoto wangu atakuwa anakuletea dawa hapa. Dawa niko kunyumba na nituma kuponi. Wende lete ile dawa. Naenda kamata dawa na leta. Mafunzo. Kisha mimi natwanga. Apre kutwanga anambia uliona ule mama tulikuwa kwake mbebe atakupatia kuku. Mimi nakuja na kuku, mimi naleta kwake. Jana jamaa vikaniingia mkichwa. Ilifika na mdioni mamangu naye alikuwa mavile vile. Mamako mzazi. Mama wa kunizaa. Naye alikuwa anatuza bana mke, mimi haupana mtume. Kisha nikaangalia nikasema hata hii kifo leo nifike niongee kidogo tu. Nilia mingi sana ifo. Wewe nauliza kila siku. Kidogo. Kila siku kwenda simama. Mimi ningesema hivi, alikuwa anakufunza. Alikuwa anakufunza nini? Kazi. Alijua siku mwana anaweza kufa. Mwenye apende asimame anaweza kuwa anaandika papie. Tunajibi. Sasa unakuta iko na kufunza kazi. Sasa wakati utaomba Mungu, tambia Mungu kila mikoshi nilipata kupitia baba yangu kwa njia za madawa na njia zake za kifungo, na kote kwa alikuwa ananituma Mungu vitosha. Akiongea juu ya kuchanjia,
kuchanjiwa tutaikutana. Mungu vyote vitoshi. Kisha unafungua maisha yako mwabili, unafungua kizazi yako mwabili. Baba, sitaki watoto yangu kuwe mwenye atakia ingia mwa zile njia. Sitaki mtoto wangu akuwe fikiria mwa hii tu. Mimi nakataa. Kila mikoshi ilipata jama. Mungu ondoe. Baba yako alikuwa anapata franga na zinaisha hivi hivi. Ndio. Juba ananiambia ulirithi maisha yake ya kupata vitu, kupata vitu, kupata vitu, kutendeana mema, banarudishia mabaya. Ndio. Sasa utajifungua mwele maisha baba yako, waambie Mungu kuko baba na kuko mimi. Na katele damu na jichovya mudamu yako, nimekuwa ndani ya damu ya Kristo. Ya kale yamepita, bile vya baba yangu vya ufumu na vipinga. Njoo maombi tao. Na ile maisha yake yenye alikuwa ya kupata pesa niishe vya vile, unajifungua vile. Nilikuwa wakati ingine utaona wale wanawake wenye alikuwa anatunza sana kufaka. Mara gani nitafuta sutu patie dawa fulani. Unasema mimi siku kwa vile. Mungu alikupa neema na alikuchagua. Jua ingekuwa mkono wa Mungu kama mpaka sasa uko mfumo. Nilikatala kama mama. Njoo neema ulipata. En plus de cela, nilikia kuna maisha ya watoto yangu iko mbaya. Niko na watoto waliko nje ya nchi, wanasumbuka sana. Jana tulikuwa tunaongea na mama kwa nyumba, nikamwambia antuka leo ndaongea na mimi, ndaongea kidogo du sanga pa. Utafungua jina kwa jina. Jua wewe unakuta kwenye gisi mimi naona baba amenionyesha, wewe mwenyewe uko na vita hapa kwenu. Ndio. Kwenu. Na mama naye iko na vita hapa kwao. Ndio. Ile misingi zote zinasimama. Sasa wewe utafungua vya kwenu, mama june ni neema iko humu, na anafungua vya kwao. Sasa utaenda na kamata jina kwa jina mtoto. Jina kitofu. Unaona muda uko kidogo sana. Niambia watu tulamkie kusudi tukwe na hazi. Hii maombi ya deliverance wakati tulikuwa naifanya. Tulikuwa nazoea toka pa 13 14. Juu tunaenda na panga kitu tuombei, tunakata, tuombei, tunakata, tuombei, tunakata. Ndio pale unakuta utaenda na hesabia mtoto jina kwa jina. Unakamata huyu. Maisha hivi iliyokuwa yangu sitaki juu ya watoto wangu. Hii tabia sitaki. Watoto wangu waishi, watoto wangu bikuwe hivi mtoto. Unakata, unakamata mwingine. Unakamata mwingine. Paka kisi tutamaliza juu ni pointi 14. Sawa, hapo kwanza ndio mimi naacha. Ndio. Asante, tunaendelea mbio mbio. Asante mama, na mimi nafurahi sana kupata hii kibali. Mie sasa ulikuwa nasema boge liniingia sana na mpaka sai niko asikia mwili wote kwa tetemeka na roho. Mie jamaa yangu nilizaliwa mjamaa ilikuwa tajiri, lakini sa tate yake na baba yangu alikufa juu mimi sikonaka tate yangu. Kila kitu ilikuwa kwetu ikaisha. Kwetu kulikuwa bile vyote vilisema mairago, mangombe, mamunene, kulikuwa lupango ya kuchengewa na mabiari. Make kulikuwa vitu vya na lijiwe kuko besiongea pale lijiwe hii ya kutia. Make bile vyote mbele nge mu lupango kwetu kulikuwa vitu vya hatari sana. Ngombe yenye iko na kengele. Ilikuwa nafikia wakati tate yangu alikuwa na lubanda ya miwa, tulikuwa naita lubanda ya miwa, na hakukuwa natokaka kule. Na mimi kila kutoka kwa masomo nilikuwa mtoto mwenye nilikuwa namsogelea sana. Na ni mimi peke tu ndio mjamaa ya kwa babangu mwenyewe. Alikuwa na kanyumba kadogo. Ndio, kunyumba tia mo chakula. Ndio kunyumba kulupango na kule kushamba kwa yale alikuwa anabaki. Na kuko kanyumba. Ndio. Alibabeba baba. Na kule kumaji kule chini ni mimi tu ndio nilikuwa namsogelea. Na ni mie peke mu batoto yake yote, ni batoto yake, ni batoto ya tate yangu, ni batoto ya babangu muloko. Juu alikuwa na wanamuke 17 na aliacha anazala watoto 47. Mwabale wote hakuna mwalisomaka. Nilikuwa wa kwanza mwenye nilisoma na kufika kwa university. Mwabale wote hakuna mwalifaa mariage avake hayarendezi, lakini nilikuwa wa kwanza. Ilifikia wakati apres najitia mu vya kanisa zaidi sana, nikenya ba renouveau charismatique.
nikaanza funguliwa kidogo kidogo, nikaanza pata pesa. Depuis 2004 ndio tata yangu alikufaka. Kila kitu kwetu sawa, babangu aliharibisha kile makondisio, akakata ile mabia ile malupango, akakata ile vyote vilikuwa napanjiwa pale, akabomola ile manani yote vilikuwa pale. Kulikuwa mdogo wake na tate yangu, akakiaka nikamata siku moja, nilikuwa ningali mwaje ya chini sana, akanyambia tate yako alikuwa anakupenda sana na alikuwa anasema ilfo akusomeshe mu watoto yake yote, lakini hivyo nakose bahati ya kuendelea ukie nikubebe fasi moja. Tulikuwa na shamba moja ndio tulikuwa naita Kunene. Akanipeleka kule chini kulubanda kwa ile shamba, aliletaka umajiwe buwili. Tukaacha baba yangu kwa alikuwa nakata matete, akanipeleka mie, akanyambia nisiseme. Alikuwa na mpanga moja mrefu sana, itate yangu alikuwa anatumikisha, akachimba, akanipatia kale kalijiwa, akanyambia niingize mwele udongo. Kisha akanyambia niseme maneno mumashi. Nikasema ile neno. Akanitosha pale, akanipeleka katikati ya ile shamba tena, kulikuwa naota migomba. Akachimba tena, akanyambia kaini kingine kabudongo nikatie pale. Nikatie. Kisha ikafikia wakati yeye akapeleka kila kitu yenye tate yangu alikuwa anatumikisha kufasi ingine kwenye tulikuwa na mashamba Kamisimbi. Na njoko iko mpaka saa hii. Akapeleka kule malulanga, akapeleka kudongi kila kitu yenye tate yangu alikuwa anatumikisha. Epi ikafikia mabale watoto yote ya tate yangu walikuwa naishi pale kulupango kwetu. Bote kila mtu alinaka natawanyika na hakuna mwanao mwenzake anakuwaka. Sasa tate yangu alikufa kwetu, watu walikufa kwa seksio ya mamoro. Make mnamaliza nao huyu mwingine anaenda. Mwenye alikufaka wa kwanza apre kifo tate yangu ni mama mumoya, naye alikuwa ka renouveau charismatique, alikuwa munajitia mobya Mungu sana. Ndio mwenye alikufaka wa kwanza. Kukufa na njo bengine bakafata watoto wadogo, mwedisi watoto wadogo, wakubwa ndo bakaenda. Lakini tate yangu tate yake na tate yangu mimi nilikuwa muita tate juu tate yangu alikuwa soda, alikufia Kinshasa mimi sikumwona. Kisha sasa baba yangu tate yake na babangu akakatala, babake mdogo na baba yangu basirizi. Akasema ke siku ya tarizi, siku ya takufa babangu yake rizi. Alors, ndarudia nyuma kidogo, sawa alinifasirangi simi nilizaliwaka. Sami nilizaliwaka kulikiaka babibi ya ule shakulwe wangu batatu, bakakatala basibibi mamangu kwa hospitali, bakamupeleka mukanyumba. Ndio mimi nilizaliwaka. Kanumba kadogo. Sasa ni historia sasa mimi balikia nipatia sasa mimi kuzaliwa. Epi mamangu akaniambia kisa niliingiaka kuchini, mimi kuzaliwa kuingia kuchini, bakanikamatiaka kumakucha ya migulu, kunitupa chini, siku mwaka mimi nafika chini, mwingine bibi ya ule shakulwe wangu akanirekiperaka. Donc ilikuwa objectif ya ule bibi alikuwa na wakia mkubwa ule tate mimi anioe. Sababu kwetu hakukuwa nazalika wanaume. Na kila mwanaume alikuwa nazalika pale ilikuwa nakuwa vita. Sasa uzito iko. Tokea babangu alivunja vile vitate alikuwa nafanya mpaka leo maisha ya babangu ikaribika, ashaka kuwa mulevi, haisi sikilikana, mali yote yenye ilikuwaka yote ikaribika. Mpaka leo baba wake mdogo walikuwaka pale, hakuna mwanaweza kuwa hata na moya mbili. Manake na bote ni kuangaika, bama wako mashabunda, bengine wako mafizi, ishaka bakia tu ma histoire fulani ni bafizi. Kubana mke safi vile kwa wanaume. Sasa ulizo yangu ni hivi. Nishajikuta hakuna kitu na mike kinaingali naendeka. Tokea nilifanya ndoa. Inakuwa miaka 4 inaendea, kila kitu ikabana. Ndaweza kufanya nini juu jamaa yangu ifunguliwe? Juu ni jamaa yangu yote ndio inafungiwa, haiko mie peke. Vita kali sana ya kijamaa. Ule tatenu kwanza alipeleka baraka ya jamaa. Juu alijengea kwanza kwa nyumba yake.
tena akaenda jengea mshamba ya nini, ya miwa. Kwanza miwa ni baraka, akaenda tena jengea kudi. Ikaonekana weye njo alikuwa anapeleka, iko saa alikuwa anapenda kurizisha mubi yake, na alikuwa anapenda kuachie baraka, mamlaka ya jamaa, baraka ya jamaa. Kisha kuachia yo, kama alikuwa anakubeba vile gari ni jibu ya baba alikuwa anauliza. Alikuwa anapenda kufunza bile vyake vyote, kufunza havyo wao bibakiane na ukonekane mtu mjamaa, usome kwenda baraka, kila mtu akuheshimi pamoja na ile kondisio zake, sababu inaonekana alikupenda. Ya pili, ulipatwa na shida, ndio pale mwanzo tulianzia kwa mafundisho. Mungu anaumbia mtu baraka, lakini shetani ni mwivu wa baraka yake. Sasa wakati ulizaliwa pali wakupeleke ku maternite, kwa mungango zaliwako, bakaenda kukutoa kwanza kunini, kumizimu mwakale kanyumba kadogo ndio kazaliwa, na walikuwa nataka umaliziki. Lakini kwa sababu Mungu alikupenda depuis zamani, ndio ile basaba aliona unazaliwa, mamako anazala mzuri, hakuna shida, ndio wanakukamatia kumakucha kusudi uanguke ufanye nini, uishie pale. Sasa neema ya Mungu haiko ile mama ndio alikusoveni, ni malaika Mungu alituma kupitia ile mama kurekipere usikufe. Sasa maisha yako ilianza kukufungwa mudi siku tu ulizaliwa ukaanza kufungia. Sasa utate naye anakuona unakuya na nyota kali, ndio anasema umweni anze kuhusisha huyu mtoto kila kitu. Juba anagunduaka, anaona iko na akili, nikimsomesha anaweza saidia, nikifanya hivi tena anaenda jengea kanyumba mwenini kwa baraka, anaweza chia nini jamaa. Kwa mwisho anakufa. Sali kufa babako yeye akasema sipendi vya nini vya asili, kaleta upanga piu 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 piu. Mapepo zilikuwa mwele manyumba zitaenda wapi? Kila mtu anabeba zake, mjama, kila mtu zinaenda na dema kwa kila mtu. Sasa zile zikafanya nini? Zikaanza kubabeba, kupeperuka, na zingine zinakuja juu ya hasira, zinagonga huyu anakufa, juu ya hasira zinagonga huyu anakufa, juu ya hasira, juu ya hazina makao tena, kumbe ziende na dema mubatu. Kisha zinakia fikia wakati baba yako alifanya hivyo, hangepasha fanya hivyo, angepasha leta, kama atavunja mlebo manyumba vile vyote, analeta watu wa Mungu wanafanya deliverance kwanza pana pupu kufukuza ile mizimu, kuituma kama ni kuzimu, kama ni wapi, ziende zibakie kule, wanazifunga. Bakisha funga ile mapepo, watu wa Mungu pale wanasoma neno la Mungu, wanaimba, wanaomba, bakisha funga, njoo wanamruhusu vunja. Sasa vile baada kuvunja, anashikaza tie chumba maombi pale wala kanisa, anatia chumba maombi pale wala kanisa. Kadiri watu biko naomba pale, zile mapepo hazitakaribia tena, hazitafika tena pale, zinaenda tawanyikia kama mapori, zinabakia kama ni kule kuzimu, hazitakia tafuta tena jamaa. Ndio dawa tu yenye angepaswa fanya. Sasa nao wakati unaoa vitu vinakataa, labda ule tata alikuwa anajua siku taoa ndio utakamilishwa muasili. Sasa na wewe hauko tena mtu wa asili, ndio nakuta ile matake naanza kukufuata. Sasa inabidi ukamate maombi na bibi yako, mkaze maombi mwa deliverance, uanzie kule kunini kubatate yako. Tena shida mko, niko nataka ulize, huyu mwenye alitwala vya tate yako banapatana na babako kwa sai hawapatani jua problemu ya mashamba. Siki huyu mtu niko nataka uliza kama anapatana juu ya nini. Yeye Aisha jirizisha deja, uli Aisha kuwa njo murizi wa jamaa, lakini amujui njo ile alirekipere kila kitu. Inaonekana kama ni mtu aligundua hali ya maisha yako, ndio maana alikupeleka kotie bumaji. Sasa ile maneno ulisema ni maneno gani? Alikuwa nasema niseme kasio wana lonzo kuhamira kolara arangibudo. Manake alikuwa nasema niseme kama kila mwenye atapendaka kupiganisha baba yangu amtangulie kuzimu. Babako mzazi? Ndiyo. Simadaka kile tuliko nakupa muasili ni madaraka. Kinaonekana ulikuwa mtu wa madaraka, ninaonekana walikuwa na monyota ya neema, ya baraka, ya kusaidia. Sasa huyu mtu Aisha rizi
mamlaka ya jamaa. Ule mtu angali Aisha rizi deja. Juu vile vya libeba malulanga kila kitu. Aisha rizi deja. Sasa hivi alisha rizi na bananza vita na jamaa. Na baba kwanza baombe. Basi korogana, juu kama bakikorogana sana. Sasa anapendaka ajifanye rafiki yangu sana. Aisha kuona kiko moe. Na ni kweli ile nyota iko ya baraka. Na ulimaliza masomo. Bo, sikumaliza tena universite. Ulishia nilimaliza mjede. Kama ukipata pesa mimi naweza kukushauria ukwe urudilie masomo. Ndio. Mama, niko na nyingine ya pili. Neema yako iko mu masomo. Na wewe ingekuwa sema ulipata neema iko songe kwa mtu wa kusoma masomo ya hivi ya nchi. Kazi mimi nafanya zaidi ya politiki kabisa. Unapaswa kuwa mtu wa nguvu mwabile sana. Niko naona ile nyota iko kui. Na ile ulizaliwa na ile nyota ya kutawala, ya kuongoza. Hata wewe peke ujipe mfano, ukishauria mtu akikubali afanyiki wake. Sasa ile madaraka itie sasa Mungu ichipuke uko mtu kabambe sana. Uliza sasa. Ingine ya pili mama, kwa kweli nikianza activite naonaka mimi naendelea. Huko. Lakini sasa mimi nafikiaka kiango moya nakuta sitayo kwenye pesa zilipita na ingine nikicree connaissance na mtu fulani najikutaka meme mu niveau ya province, meme mu niveau national na crea kama connaissance mendakia fika kutatokea tu kakizuizi kamoya na ule mtu naanza kwa namuita hata nichukulia tena simu, inafikia nikianza projet fulani inazimikia munjia vita ya kijamaa. Hivi unagundua hii mafundisho no ingie mu Mungu sana. Uwe na muda ya kuzoelea maombi za mafungo. Jume siku naisha na kuomba limoja hata asubuhi mpaka jioni. Kona kemea vile vyote noko na jifungu. Kule mbele utaona kila kitu kitaongoka. Ni ile vitu viko na kukokota, usifike mlengo ya Mungu. Kona kukokota usifike mlengo ya Mungu. Sasa inabidi uende na vikemea kusudi Mungu akusaidie. Village yenu ni wapi? Bon, ku village yetu Selo descendance nilisikia niliozaka kufuatilia. Tate yangu alizaliwa ka Ikoma. Apre kumukimbiza Ikoma akaenda Bugobe. Kutoka Bugobe njo sasa ye tate sasa mwalizalaka tate yangu njo akenda jinstale fasi mwa wanaita Igoki Premier kwa Ndaru. Make ni mu groupement ya Mudusa. Na munaenda kule ku village. Bomake ndio nimeshawahi kufika hapo. Usikwe naenda kule. Usikwe naenda kule. Na ukiende na bidi bakuombe kwanza. Na so natoka wanakuombe. Na uambie Mungu akusaidie jamaa yako yote. Usikwe na maisha yako kabisa. Yawa na yoko tajiri huko kuna kila kitu. Lakini ujikaze basikwe na yua unaendelea je. Hata wakutana ongea nabo kwa hekima, basi jue gisi pale utaona ushindi pale mbele. Nashukuru mama. Asante.